क्या हो रहा है ये? किस जगह पर एक इंतहाई ताकतवर कौम रहती थी जिस जैसी कौम अल्लाह ने दोबारा कभी पैदा नहीं की, क्योंकि ये लोग 100 फुट कद के लंबे थे और पत्थरों को 100 तराश कर फुट। बड़े बड़े घर बनाया करते थे। इंतहाई दौलतमंद और तामीरात करने के अंदर बेमिसाल थे। और ये लोग के फटने के बाद की हो सकती है, जैसा कि साल 1883 के अंदर एक ऐसी आवाज़ रिकॉर्ड पर मौजूद है जो कि कुदरती तौर पर पैदा हुई। और ये आवाज़ एक आतिश फिशा पहाड़ के फटने से पैदा हुई थी और इतनी शदीद थी कि हज़ारों मील दूर तक ज्वालामुखी लोगों के के फटने दिल से। फट गए। लोग कानों से बहरे हो गए और उनके घरों के शीशे तक टूट गए। इस आतिश फिशा पहाड़ का नाम है क्राकाटोवा, जो कि इंडोनेशिया के अंदर मौजूद है। और इसके फटने की आवाज़ इतनी शदीद थी कि इसको पूरे 3000 मील तक सुना गया, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया और जजीरा नुमा अफ्रीका तक ये वो आवाज़ कई इतनी दिन तक तेज सुनी आवाज गई। थी यानी। कई हजार लोगों के कान के पर्दे तक फट गए, क्योंकि इस आवाज़ की शिद्दत थी 310 डेसिबल, जो कि किसी भी इंसान की समात से बाहर की है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो है म्यूजिक कॉन्सर्ट इन सऊदी अरेबिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वार्निंग को भूल गए। तो ये बात बहुत शॉकिंग है कि सऊदी अरेबिया में म्यूजिक कॉन्सर्ट, जहाँ पे ये बात तो खैर कभी सुनी ही नहीं है, जहाँ पे तो कोई नॉन मुस्लिम भी नहीं जा सकता, और वहां पे म्यूजिक कॉन्सर्ट कैसे हुआ। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर करेंगे उसके बारे में बात। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्या हो रहा है ये? सऊदी अरेबिया के सहरा के दिल के अंदर एक ऐसा पुरस्कार शहर आबाद है जिसे अल उला कहा जाता है। मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 300 किलोमीटर शुमाल मगरिब के अंदर अल उला शहर वाक़ है और इसकी तारीख 5000 साल पुरानी है, जिसे कुरान पाक के अंदर मदाइन साले यानी कौम समूद की बस्ती के तौर पर भी जाना जाता है। कुरान के मुताबिक इस जगह पर एक इंतहाई ताकतवर कौम रहती थी जिस जैसी कौम अल्लाह ने दोबारा कभी पैदा नहीं की, क्योंकि ये लोग 100 फुट कद के लंबे थे और पत्थरों को 100 तराश कर फुट। बड़े बड़े घर बनाया करते थे। इंतहाई दौलतमंद और तामीरात करने के अंदर बेमिसाल थे। और ये लोग ना कभी बीमार होते और ना जल्दी बूढ़े होते, और इसी वजह से इनके तकब्बुर के अंदर दिन ब दिन इजाफा होता गया। और इसी ताकत ने इस कौम को आहिस्ता आहिस्ता मगरूर और जालिम बना दिया, और इन लोगों ने अपने हाथों से बने बुतों को पूजना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे अल्लाह का वादा है कि इसने हर एक कौम के अंदर अपना पैगंबर भेजा है, कौम समूद के लोगों की हिदायत के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा गया। मगर इन लोगों ने ना सिर्फ इनका इनकार किया बल्कि इनका मजाक भी उड़ाया और कहने लगे कि ऐ साले, तू तो हम में बड़ा उम्मीद वाला था। क्या तू हमें उन बुतों की इबादत से रोकता है जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते आए हैं? अगर तू सच्चा है तो हमारे सामने कोई मौजा लेकर आ। सूरह अल अराफ आयत 75 to 76। आप जानते हैं कि अल्लाह का कानून है कि अगर कोई कौम मौजा देखकर भी ईमान ना लाए तो उस पर अजाब लाजमी आता है। और कौम समूद ने भी इसी तरह के मौजे का मुतालबा कर कर इसका इनकार करके अल्लाह के अजाब को दावत दी थी, क्योंकि वो कहने लगे कि अगर तू वाकई अल्लाह का नबी है तो हमारे लिए इस पहाड़ से एक हामला ऊँटनी निकाल कर दिखा, जो कि उसी वक्त पैदा हो और बहुत बड़ी हो और इसके अलावा दूध भी देती हो। हज़रत सालेह ने सुनकर ये जवाब दिया कि अगर मैं ये मौजा दिखा दूँ तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? इन सब लोगों ने मिलकर जवाब दिया कि हाँ, हम सब लोग वादा करते हैं। लिहाजा हज़रत सालेह ने अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल की, और एक मौजाती तौर पर एक ऊँटनी मखसूस चट्टान की पहाड़ को तोड़कर बाहर निकली। एक बड़ी ऊँटनी, दूध देने वाली, बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि कौम सालेह ने डिमांड की थी। कुरान पाक इसके बारे में मजीद बताता है कि सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊँटनी है जो कि तुम्हारे लिए एक निशानी है, इसको छोड़ दो। अल्लाह का हुक्म है कि इसको कत्ल मत करना, बल्कि इसको अल्लाह की ज़मीन के अंदर घूमने और खाने पीने दो, क्योंकि ये तुम्हारी आजमाइश है, और इसको कोई तकलीफ मत देना वरना तुम पर अजाब आ जाएगा। और इस बात का जिक्र है सूरह हूद की आयत 64 के अंदर। अब इस ऊँटनी की तरतीब ये थी कि एक पूरा दिन ये पानी पीती थी और इसके बाद अगले दिन कौम सालेह पूरा दिन पानी पीती, और इसका इनाम ये था कि जिस दिन ये ऊँटनी पानी पीती थी उसी दिन इतना दूध देती कि इस पूरी कौम के लिए काफ़ी होता। कुछ ही अरसे के बाद कौम समूद के सरदारों ने साजिश की और इन्होंने एक शख्स को, कदार बिन सालिफ नाम के शख्स को उकसाया और उसने जाकर ऊँटनी को कत्ल कर दिया। और ये तमाम सरदार इस कत्ल के बाद तकब्बुर से कहने लगे कि ऐ साले, लेकर आ वो अजाब जिसकी तू हमें धमकी देता है, अगर तू वाकई रसूलों में से है। हज़रत सालेह को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने जवाब दिया कि सिर्फ 3 दिन तक अपने घरों के अंदर ऐश कर लो, क्योंकि इसके बाद तुम पर अजाब आएगा। और बिल्कुल तीसरे दिन जब लोग अपने घरों के अंदर आराम कर रहे थे, अचानक से खौफनाक आवाज़ आई और इतना शदीद ज़ल्ज़ला आया जिसको कुरान करीम के अंदर सहीहा कहा गया है।
صحیح کا عربی زبان کے اندر مطلب یہ ہے کہ ایسی خوفناک چیخ، ایسی خوفناک آواز جس کی وجہ سے انسان کا دل تک پھٹ جائے۔ اب سائنٹیفکلی دیکھیں تو شاید یہ آواز کسی آتش فشاں کے پھٹنے کے بعد کی ہو سکتی ہے، جیسا کہ سال 1883 کے اندر ایک ایسی آواز ریکارڈ پر موجود ہے جو کہ قدرتی طور پر پیدا ہوئی، اور یہ آواز ایک آتش فشاں پہاڑ کے پھٹنے سے پیدا ہوئی تھی اور اتنی شدید تھی کہ ہزاروں میل دور تک لوگوں کے دل پھٹ گئے، لوگ کانوں سے بہرے ہو گئے اور ان کے گھروں کے شیشے تک ٹوٹ گئے۔ اس آتش فشاں پہاڑ کا نام ہے کراکاٹووا، جو کہ انڈونیشیا کے اندر موجود ہے، اور اس کے پھٹنے کی آواز اتنی شدید تھی کہ اس کو پورے 3000 میل تک سنا گیا، جس کے اندر آسٹریلیا اور جزیرہ نما افریقہ تک یہ آواز کئی دن تک سنی گئی۔ کئی ہزار لوگوں کے کان کے پردے تک پھٹ گئے کیونکہ اس آواز کی شدت تھی 310 ڈیسیبل، جو کہ کسی بھی انسان کی سماعت سے باہر کی ہے۔ اس دھماکے کی شدت سے یا پھر آواز کی لہروں کے آفٹر شاک کی وجہ سے جو لوگ آتش فشاں کے انتہائی قریب تھے وہ تو فوراً مر گئے، اور اس کے شوک ویوز کی وجہ سے لوگوں کے آرگن تک پھٹ گئے، جیسا کہ قوم سمود کے بارے میں بیان ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کراکاٹووا جیسے آتش فشاں کے قریب ہوتا تو صرف آواز کی طاقت سے ہی مر سکتا تھا، چاہے آگ یا پھر لاوا اس تک نہ بھی پہنچے، کیونکہ یہ آواز سونک بوم سے بھی کئی گنا زیادہ طاقتور تھی جو کہ ہوائی جہاز کی رفتار سے آتی ہے۔ اور اس آتش فشاں کے پھٹنے کے اثرات صرف آواز تک محدود نہیں تھے، بلکہ اس نے دنیا بھر کے اندر موسمیاتی تبدیلیاں بھی پیدا کی، جیسا کہ ٹمپریچر کے اندر کمی اور یادگار رنگین آسمان کا منظر۔ مدائن صالح یعنی قوم سمود کی بستی سے تقریباً 250 کلومیٹر جنوب کے اندر مدینہ منورہ کے شمال کے اندر سعودی عربیہ کا آتش فشاں علاقہ موجود ہے، جس کو کہا جاتا ہے حراتو خیبر، اور یہ جگہ لاوے سے بنے پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ اس علاقے کے اندر پچھلے 1500 سالوں کے دوران کئی چھوٹے آتش فشائی دھماکے ہو چکے ہیں، اور یہاں پر موجود کچھ پہاڑوں کی ساخت تو ایسی ہے جو کہ صحیح یعنی بڑی گرجدار والی آواز کی کیفیت پیدا کر سکتی ہے، جو کہ قوم صالح کے بارے میں بیان ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ حرات الراحت جو کہ مدینہ منورہ کے جنوب کے اندر مدائن صالح سے تقریباً 300 سے 350 کلومیٹر دور ہے، جبکہ حرات الشام جو اردن اور شام تک پھیلا ہوا ہے کافی دور ہے، لیکن یہاں پر بھی اتنی طاقت موجود ہے کہ قرآن کے مطابق سیہ جیسی آواز یہاں کے آتش فشاں پیدا کر سکتے ہیں، اور ان کے پھٹنے کی آوازیں اس قدر شدید ہو سکتی ہیں کہ ان کے آفٹر شاک سے ہیومن آرگن تک کو تباہ کیا جا سکے۔ کافی حد تک ممکن ہے کہ قوم صالح پر عذاب کی شروعات انہی پہاڑوں میں سے کسی ایک آتش فشاں پہاڑ سے ہوئی ہو، باقی واللہ عالم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ جنگ تبوک کا وقت تھا جب رومن فوج سے سامنا ہونا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدائن صالح سے گزرے اور کچھ ٹائم کے لیے یہاں پر قیام کر لیا۔ جب آپ کو اس جگہ کے بارے میں خبر ہوئی کہ یہ میدان صالح ہے تو آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا، اور یہاں پر غم کے آنسو بہاتے ہوئے عبرت حاصل کرو، نہ کہ خوشیاں مناؤ یا پھر یہاں پر قیام کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو کہ ان پر آیا تھا۔ صحیح مسلم میں مزید وضاحت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے مدائن صالح کے اندر کنووں سے پانی لیا، یہاں پر آٹا گوندا اور کھانے کا انتظام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ آٹا جانوروں کو کھلا دو، وہ پانی بھی بہا دو، اور اس علاقے سے پانی صرف اسی جگہ سے لینا جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ یعنی صحیح حدیث سے بالکل واضح ہے کہ عذاب والی جگہوں پر کسی بھی طرح سے انٹرٹینمنٹ کے لیے رکنا اور دنیاوی سرگرمیوں کے لیے ان کو استعمال کرنا اللہ کے رسول نے انتہائی سختی سے منع فرمایا ہے، لہٰذا یہاں پر میلہ لگانا تو بہت دور کی بات ہے۔ بالکل ایسا ہی حکم جیسا کہ قبرستانوں کے بارے میں بیان ہوتا ہے، کیونکہ یہ عبرت کی جگہ ہیں، اور میدان صالح اس وجہ سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ اس جگہ کی نحوست ابھی تک عذاب کی وجہ سے باقی ہے، اور اتنا زیادہ نحوست ہے کہ یہاں پر اللہ کے رسول نے رکنے کھانے پینے سے بھی منع کیا اور حکم دیا کہ جلد سے جلد یہاں سے نکل جاؤ، اور ایسا نہ کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دے سکتا ہے۔ لیکن دوستو آپ کو یہ سن کر کیسا لگے گا کہ اگر میں یہ کہوں کہ آج سعودی عربیہ کے اندر ویژن 2030 کے تحت اسی عبرت کی جگہ پر نہ صرف میلہ لگا ہوا ہے بلکہ یہاں پر باقاعدہ فحاشی سے بڑے میوزیکل کنسرٹ بھی ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو یہ ویڈیو دیکھ لیں جو کہ صرف 5 دن پرانی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اس پر یقین کرنا مشکل ہے کہ کیا یہ کسی ویسٹرن لبرل ملک کی ویڈیو ہے یا پھر سعودی عربیہ جیسے مسلمان سرزمین کی، جسے اللہ کے رسول نے عبرت کی جگہ کہہ کر اپنے صحابہ کو اور اپنی امت کو وہاں پر جانے سے منع کیا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہ تو سیدھا سیدھا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ باقاعدہ ضد ہے، بلکہ قوم سمود والا اللہ کو چیلنج ہے کہ اگر تم ہم پر عذاب لا سکتے ہو تو لا کر دکھاؤ، ہم نے تو اس حکم سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ کنسرٹ دراصل ایک جرمن میوزک گروپ کائن میوزک نے منعقد کیا تھا، اور یہ علاقہ مدائن صالح کا حصہ ہے۔ اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے جب دنیا غزہ کے اندر جہاد اور اسرائیل کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، جگہ جگہ پر پوری دنیا کے اندر بائیکاٹ ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف مسلمان ملکوں کا لیڈر اپنے ملکوں کے اندر انٹرٹینمنٹ کے نام پر یہ سب کچھ کر رہا ہے۔
है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है इस पे। और वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा है कि इसका इमेज दुनिया के अंदर एक स्ट्रिक्ट मजहबी मुल्क से हटकर लिबरल मुल्कों के अंदर शामिल हो सके और दुबई और यूएई की तरह यहाँ पर भी फॉरेन टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जा सके, क्योंकि मुस्तकबिल के अंदर अच्छा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के आने के बाद पेट्रोल की ज़रूरत ख़त्म होती जा रही है। लेकिन इस चेंज के दौरान इस्लाम और इसके कल्चर को जिस तरह से तबाह किया जा रहा है वो इंतहाई तकलीफ दे है। ये म्यूजिकल कॉन्सर्ट एलिफेंट माउंटेन के पास हुआ, जो कि कुदरती पहाड़ी है जो देखने के अंदर किसी हाथी की तरह लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हजारों सालों के हवाओं और रेत के कटाव की वजह से इसको कुदरती तौर पर एक हाथी की शेप मिल चुकी है, जो कि खुद से नहीं बनाई गई। इस छोटी सी पहाड़ी की ऊंचाई तकरीबन 52 मीटर है। अल उला के अंदर बाकायदा इसका अपना एयरपोर्ट भी बना दिया गया है जो कि इंटरनेशनल है। और इसी इलाके के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल, म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी अक्सर होते रहते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट भी आते रहते हैं। मदाइन साले वैसे तो अल उला के इलाके के अंदर ही मौजूद है, लेकिन एलिफेंट रॉक इससे कुछ फासले पर मौजूद है। अब आप ज़रा सोच कर बताएं कि क्या ये सीधा सीधा अल्लाह के अजाब को दावत नहीं देना है तो और क्या है। चलें, गैर मुस्लिम तो इस जगह की अहमियत के बारे में कुछ नहीं जानते, उनके लिए तो बस ये एंटरटेनमेंट है, लेकिन अफसोस का मकाम तो ये है कि मुसलमान तो इसकी अहमियत के बारे में जानते हैं। अल्लाह ताला हम्म। से दुआ है कि इन लोगों को हिदायत दे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो ये थी वीडियो, और मतलब ये अपने आप में ही सोचना ही एक बहुत बड़ी बात है कि सऊदी अरेबिया में म्यूजिक कॉन्सर्ट। तो ये पता नहीं ये न्यूज़ सही है या नहीं है, लेकिन अगर ये ऐसा है तो फिर वहाँ की जो सरकार है उसको इस बारे में सोचना चाहिए। एक खाली टूरिज्म की वजह से वहाँ हम हिस्ट्री को तो नहीं भूल सकते ना। तो और जो जगह इबरत की बताई गई है, जो हमारे नबी ने बताया है कि ये ऐसी जगहों पे तो ना रुकना भी नहीं चाहिए, ना वहाँ पे कुछ खाना पीना या थोड़ा वक्त भी नहीं बिताना चाहिए, तो वहाँ पे लोग म्यूजिक कॉन्सर्ट कर रहे हैं। तो ये बात तो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। और ये तो हमारे नबी ने हमें पहले ही बता दिया था कि जो दीन है वो वहीं से मक्का से ही शुरू हुआ है और वहां वो खत्म भी वहीं जाकर होगा। तो ये बात भी हमें पहले ही पता है कि कयामत से, तो ये कयामत की ही निशानी है एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। तो गाइस ये था मेरा रिएक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगे। और आप बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ना कमेंट करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं वीडियो को। बहुत एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, जो कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो आप मेरे को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेंगी। तो प्लीज चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।